guys, so today ay part 1 ng Roblox. So, ito ay bago. Guys, hindi pala vlogger search nyo at Romy Vlogger. Alam niyo yun, parang A na bilog. Alam niyo yun? Ano na din yun? I-search nyo din yun A na parang bilog. Kasi pag hindi nyo nilagyan ng ganun, wala. Hindi nyo yung masa-search. Kala ko kasi guys, nung una, kasi, alay! Sorry guys, di talaga ako ganito eh. Magaling ako dito. Sahin nyo ako guys. Slowly lang. Ayoko naman mamatay ako. Marami pa to eh. Oh, galing ko, diba? Galing ko, guys, diba? Ay! Guys, nalaglag na tayo. Dito na tayo. Ay, guys! Sablig-dablig. Sablig-dablig. Ay! Hala! Hala! Alright. Hala! Maingat pala, hindi maingay. Galing ko guys. Hala. Munti ka nang malaglag guys. Oh guys, mabilis to. Nakaiwas! Ay! My God. Sorry guys. Hala! Hala guys! Bilisan na ito. Bilisan. Hala, wala na. Time's up na. Okay, isa pa guys. Go, bro. Oh, paunan. Oh. Ay! Oops. Record ka ba? Oh, bilis ko guys. Bilis ko guys, oh. Ay! Hala guys! Nahulog tayo guys. Guys. Bilis. Oh, Prop. Kala nyo matatalo. Kayo matatalo. Ako magiging kasi ako lang yung magaling. Kayo, hindi kayo magaling. Diba guys? Vote for Jana. Ay, di yung totoong pangalan ko, Ella. Vote for Ella. Ay, Althea pala. Sorry. Althea po talaga ha. Guys, tayo na uuna. Guys. Tignan nyo dun sa taas. Eto. Ayan. Yung may circle. Tinuro ko kanina. Galing ko guys. Oops. Guys, naglag siya guys. Woo!
bilis natin guys. Matatapos na agad tayo. Guys, so tignan nyo. Tignan nyo dito. Matatapos na tayo. Konti lang. Ang tiis. Tapos na. Oops. Di tayo nakatalong doon. Guys, malapit na tayo. May isa pa. Whoops. Stuck tayo. Oh my God. Parang mabilis. Yun. Bilis natin, guys. Woo. Siguro tayo yung magcha-champion. No, guys. Tayo magcha-champion dito. Magkaka-team tayo dito, guys. Teammates. Diba, guys? Diba? Real naman yun, diba? Uy! 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 Go! Woo! Ano? Pabutan na tayo ng noob. Noob yan, guys. Diba, guys? Ala, tayo ang nag-champion! First place! Grow world. Diba guys, yung ano natin guys? Oops. Uy! Ano natin? Woo! Ay! Sige lang, bye-bye! Comment na lang for part 2 and yun sa Avatar World, bukas ko yun i-upload yung part 7. Bye-bye!